game to na ha, sa atong undercard bagbakan between Cordoba versus sa team Consolacion. Midawag ang team Cordoba sa game 1, kini game 2 na. 1-0 na in favor of team Consolacion. This bakbakan is made possible by our sponsor Kap Hari Iran, Kap Nobi Abilia Cabatino, organized by Boss John Peter Pantonyal, under the promotion of Bulabog Bay. Ono igualis na itong game to. Servisyo John Paul Racal, Jomar overhead, John Paul, grabe Jomar Roma, tok mo ni Jomar, sao ni John Paul, anticipated na John Paul. Buen, 2-1 na, 2-1. Wala, bagga kaya itong crowd dire sa ato ang dirihat sa Taytayan Tagunol Court ha. Perting baga ato mga kuhan dire audience. Ay, tuara Andik Milaras na mato na bang! Baksit eh. 3-1 na mga igan, 3-1 in favor of Team Cordoba para champion ng Team Cordoba. Kay sila ang nakadaog sa game 1 para tabla ang Team Consolacion. 4-1. Servisyo John Paul Racal, John Paul again, pouring in, out ball. 4-1 atong skora, 4-1 in favor of Team Cordoba. Servisyo Joe Maroma para dos tagak. Wah, kabantay si Andik. 2-4. Servisyo Joe Maroma para 3, Tukmod Agay. Servisyo Andik, Tukmo di Albert gikamang power in the hole, mamma mia! Grabe ang lakas, ang lupit na tira ni Albert. 5-2 na. Ini para change court, Servisyo Andik, Jomar tuara, tuag si Kambola. 6-2. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco. Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infus Kids Artwear mga kaibigan, ang Infus Kids Artwear mao na the coolest clothing line in town. I-search niyo sa FB para makakita mo sa ilang mga latest t-shirt designs. Tuara, Andik pouring in, countered by Jojo. Pasok. 6-2 ang atong skora, Servisyo Aguila para 3 ni Andik. Fire in the hole, tuara kuha pa Jojo. Tuara. Mamma mia! Uka bangkas pa ni Skillet, Paksit Bilbil. 6-2 sa atong skora, 4 point lead in favor of Team Cordoba. Fire! Grabe! Binumba na naman ang Team Consolacion. 40 of Albert. City dos na mga igan. Tuara Zan! Kulata na Zan! Grabe Albert ay! Grabe! Masakir man ang Team Consolacion ay! Grabe atake Albert. 8-2 na! Andik, tuara. Andik again firing. Tuara, butas ang Team Consolacion. 9-2 na mga igan, 9-2. 7 point lead ang kalamangan sa Team Tuanasan. Hinaya na naman. Grabe sus. 10-2 na mga igan, 2 na lang kapuntos ug mo champion na ang Team Cordoba. Tuara Albert Tukmod, sound ba? Tuara tapok na. Imumar. Out ang birada ni GP Racal. 2G sang atong skora kini Servisyo Jojo para 3. Twing. Tara. Bawo sa Sagila. Sama ka spike lang gani. 3Gs na, 3Gs. Servisyo Jojo. Tuara. Joma Roma.
Outside. Out ball. Side out. Side out, side out. Os mo na ko, kini nga itong bakbakan diri ha sa Taytayan Tagunol, Kugon Pardo, Cebu City. Sponsor niya ni Kap Hari Iran o ni Kap Nobi Cabatino. Nobi Abilia Cabatino. 11 na para daog na, para champion na. Muntik na. Muntik na tayo tamaan. Servisyo Jomar. Gimar, rak-rak-mar. Ay. Pukot ang maral. 3-11 ato score, side out. Para tudak sa Team Cordoba. Para champion na. Andik, agay, may champion na ang Team Cordoba.